यापरे आमर द्वितीय विषयटी रही सर्वोत्तम आविष्कार। माँ मुन्ना सरकार को कहते एमती एक चेतना अच्छी जे कि सत्यानुसंधानी सत्य को जी सब खोजुव अधिक स्थायी आम पाखे अधिक समय रुथुव छाड़ी चली जाऊँ जन्म जन्मांतर दे एवं अधिक दृढ़ ग्रिपिंग एवं अधिक रहस्ययुक्त मोर इंटरेस्टिंग एमती एक चेतना अच्छी जहाँकि जहाँ पाखे जी सर्वोत्तम लेखा को अध्ययन करिथिबो सर्वोत्तम पदार्थ को उद्भावन बा आविष्कार करिथिबो ता पाखरे यही चैत्य चेतना जो आविष्कार तुलनीय नुह अतुलनीय चैत्य चेतना आविष्कार करवा हूँ अतुलनीय कहीं ये एकमात्र चेतना जी हूँ आम परम बंधु जन्म जन्मांतर जी आमको भगवान पाखे पहुँचे दिए ए विषय अधिक अधिक आम जाना भाई को पाखु जे यही चैत्य चेतना उपरे थाउजेंड्स टाइम्स बेड टू फाइंड वन सोल हजार हजार गुण सी हूँ साहसी जे चैत्य चेतना को निज भीतर आविष्कार करिछि रमाकांत भाई जे कि उड़ीसार जो दिव्य संगठन रे निजर प्रत्येक समय चेतना नियोजित करके रखी प्रति श्वास प्रश्वास रे भाई जो दीज अच्छा आम पाखे बाबुली भाई एवं रमाकांत भाई पाखु आम शुणा प्रथम आम शुणा चैत्य चेतनार आविष्कार उपर आम रमाकांत भाई पाखु रमाकांत भाई। ओम श्रीमता श्री अरविंद शरणम। पूज्य वृंदावन भाई बाबुली भाई एवं मातृप्रेमी अपा भाई मान अति साधारण कथार आम ए दिगरे अग्रगति करवा आम जी मातृकर्मी बसचे आम पाखे बा घरे आमर पिला माने अच्छा सबुठू मधुर शब्द जदि किसी थाए सबुठू मीठा कथा जदि थाए जेतबेले पिला आमको माँ बोली डाकी दियंती बाबा बोली डाकी दियंती आम मन पूरी उठे जुआड़े जिते जुआड़े अवसाद थिले भी कुआड़े सब मिले जाए पिला आमको खाली डाकीदेले जदि आम कोल को पशि आसिले आम देहरे नेसी हो गले भितरटा केमिति पूरी पूरी जाए आम सकाळु केते परिश्रम करिछु कौन खाइछु न खाइछु सेटा पछे जाए। गोटे कहानी मन पड़ुछि गोटे कुनी झीटे ताको 14 वर्ष पाखापाखि से तार बापा कहला बाबा मोर जो नेक्स्ट बर्थडे आसूची से बर्थडे रे मते कौन दब पिला मन मन भी बहुत थाए बर्थडे रे बहुत भल जिनस मिल परीक्षा रिजल्ट बाहर कि किसी गोटे सफलता पाइले से बापा माँ किसी आशा करता बापा कहले समय अच्छी देखा तार ठीक 2 मास खंडे पर घरे अच्छी पिलाटी हठात फेंट हो गला मूर्छा हो गला इमिडिएट ताको हॉस्पिटल निया गला हॉस्पिटल रे तार चिकित्सा चलला एवं डाक्तर कहे जे तार हार्ट अवस्था ना इमिडिएट रिप्लेसमेंट दरकार तार प्रिलिमिनारी टेस्ट सरला परे जेतबेले से कथा सब सुनिला बापा कहला अच्छा ठीक अच्छे मु व्यवस्था करुँच पिलाटी बापा पचारुची बापा डाक्तर बाबू कहले ना मु बंचीबेनी ना नहीं
से कथा कही ना तोर कौन हम से कथा खाली से मत सूचना देती सब ठीक है तार 24 घंटा पर ऑपरेशन सरी पिलाटी हॉस्पिटल रे बेस समय अधिक टिके रहा पड़ा पिलाटा सर्वाइव करगला सर्वाइव कलापर सेन्स आसला खियापिया करुए तापर घर को आसी घरे आसला बेलू गोटे छोट चिठी थी से चिठी लिखा खोलला बेलू देखला जे बापा चिठी से चिठी लिखा था मारे तु चिठीटा पढ़ी पारुचु तेणु मु तो जो कथा देती मु भावुची सब ठीक ठाक अच्छी तू मत पचारिलु जे जन्मदिन रे कौन दबे बोली सेटा थिला मोर हृदय बापाटी तांको निज हृदयटी को दे दी जाइछन से आज ना ये कथाटी आमे आपण मैंने समस्ते जदि माँ श्रीमंद को देखिए उभय केवल आमपाई तांकर शरीर को दान कर जाइछन्ति बोली शब्द कहूँ प्रकृत से जाई ना धापे भी जाई ना बरं हुए तो दूर थे पंडिचेरी साधना करुले बर्तमान से पंडिचेरी ना आपण जदि मुहूर्तक आखि बंद करके निज हृदय पर हाथ देवे देखिए जो हृदयटी स्पंदित होउची से हृदय आपणकर नुहे से हृदय होची मांकर श्रेणीनक से निजे ही आपण तो हृदय भितर ही रही केटे सुंदर गीतटी अपा गाउथिले हे आलोक हे आनंद अंतर गुहावासी उभय ए अंतर गुहारे रही आमको स्पंदित करुचंती एठी सभारे जोग देइचंती तांकरी कथा से निजे ही शुणुचंती यह सत्य ये विषय वस्तु आमे केवल कोटी गोटे मोह अहमिका भितर अच्छु इगो भितर अच्छु ये किसी खराब कथा नुहे ए इगो बा अहमिका खराब कथा नुहे भगवान आपको सृष्टि करिसंती आम सत्ता को स्वतंत्र करी रखिबा पाए आम सत्ता स्वतंत्र हेइथिबारु से धापे धापे अग्रगति करि पारुछि आज मो माँ बहीटी पढ़िला परे मो भितर जो स्पंदन होछि जे न पढ़ी ता भितर से एका स्पंदन आसीबो नाही एणु गोटे कथा आमे स्थिर करि परिबा जे जहाकू आमे खोजुचे एठी खोजुचे हेलो जहाकू आमे खोजुचे रेलिंग सेंटर रे खोजुचे पंडिचेरी रे खोजुचे फटरे खोजुचे से बाहर निश्चित भाव में तांकर किछि प्रतिभू रही रेलिंग सेंटर भीतर को पशिगले किछि चार्ज रे आमे भी चार्जित होउछु ता सत्य किंतु ये सब रिफ्लेक्शन आपण भीतर जेतिकी प्रस्तुत हेइथिबे सेतिकी अधिक आपण चार्ज ग्रहण करिवे आपण भीतर जेतिकी प्रस्तुत हेइथिबे पिला दिने सुनिथिले से कहानी जड़े बहुत मनस्थ कले जीवे बोले जगन्नाथ को देखा कुमारुणी जिते जगन्नाथ को देखा जाऊँगी वर्षा दिन ता मन भितर गोटे चिंता जोटा छाड़ी समस्त कहते जावाक मु पलि जी ये जो कखारु पखारु सब लटेई गोरु खाईजनी तेणु किंतु बाध्यबाधकतार समस्त सांगे सांग हो जाइए सबू सरी जे 22 पाहाच टपी जिते रत्न सिंहासन को देखुची से देखुची ये जगन्नाथ ना खाली गोल गोल कखारु गुड़ा फड़ी आखि मलिकी देखुची खाली कखारु जेते चेष्टा कले भी से कखारु देखुची अन्य समस्त दर्शन करुछन जगन्नाथ
ଚକା ଆଖିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଦେଖୁଛି ଚକା ଚକା କଖାରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଭିତରେ ଯାହା ନେଇକିରି ବଞ୍ଚୁ, ଯାହା ନେଇକିରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁ, ବାହାରେ ତାରି ପ୍ରତିଫଳନ ହିଁ ଦେଖୁ, ସେଇଆକୁ ଦେଖୁ। କେତେଥର ବାହାରୁ ସାଧକମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଇବ୍ରେସନ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆନ୍ତରିକତା, କି ନିଷ୍ଠା, ସତେ ଯେମିତି ତା ଭିତରୁ ଶକ୍ତିର ବିଚ୍ଛୁରଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାଗିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆକୁତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନା। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଯିଏ ଯେତେ ହୃଦୟକୁ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଖୋଲି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେତିକି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଛି। ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମ ଡିସ୍କଭରୀରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବତୀଘର ଥାଏ, ଜାହାଜକୁ ଦିଶା ଦେଖାଉଥାଏ, କୋଉଟା ଠିକ୍ ବାଟ, କୋଉଠି ଚଢ଼ା ପଡ଼ିଯିବ, କୋଉଠି ହୁଏତ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତର ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଜଳୁଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବତୀଘର ଭାବରେ ନେବା, ସବୁ କଥା ତାକୁ ରେଫର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ତେବେ ଆମେ ଏତେ ଭୁଲ ଭଟକା ଭିତରେ ପଶିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଚଢ଼ାରେ ତୁମ ଜାହାଜ ଚଢ଼ି ଯାଉଥାଏ, ସେ କଥାକୁ ଭଗବାନ ବା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ, ସେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚଢ଼ାରେ ମାଡ଼ ହବନି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ତର ଗୁହା ଭିତରେ 4 ଜଣ ତାକୁ, 3-4 ଜଣ ମାଡ଼ି ବସି ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ମନପ୍ରାଣ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ କାମ ସବୁ ଚାଲୁ, ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ବାସିରେ ରହୁ, ତୁମ କଥା ପରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଭିତରେ ଯିଏ ପରମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବା ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଝାଙ୍କିକିରି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା, ହୁଏତ ଗଲା ବର୍ଷ କି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଏବେ, କଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ସାଇକିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିବି, କାହିଁକି ମୋର ଫଣ୍ଡକୁ ନ ଆଣିବି। ଏଇ ପୁରୁଣିଆରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯଦି ମା ବି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଅଛି, ସବୁଠୁ ମହାମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ହେଉଛି ସେଇ ଟିକକ, ତାକୁ ପାଇବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ, ତା ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ କାହିଁକି କାଲିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କାହିଁକି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ନ କରିବେ। ଏତେ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, ଧରା ଦଉନି କି ଦେଖା ଦଉନି କି ଚିହ୍ନି ହଉନି, ମୁଁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ନ ରଖିବି ଏବେଠୁ। ମନେ ହୁଏ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ବ୍ରତ କରୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁ, ସେମିତି ହୁଏତ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ର ବ୍ରତ କରନ୍ତେନି। ଏ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଗଲାଣି, ଗୋଟେ ବ୍ରତଟେ କରନ୍ତେ, ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଧରିଲେ ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କି ଆଜି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କି ମୋର ଚୈତ୍ର ଆବିଷ୍କାର। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର କିଛି ଦରକାର କି ଯେ କି ବୁଡ଼େଇ ଦେବି, ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସବୁ କାମ କରୁଥିବି। ଯେମିତି ପଇତାଟେ ଥିଲେ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଡରୁ, ନାଇଁ ପଇତାଟା ମାରା ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଚୈତ୍ର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମୋ ଭିତରେ କି ରୋକନ୍ତା କି, ନାଇଁ ଏ ବ୍ରତଟା ଅଛି ନା, ଏ ବ୍ରତର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆର 12-13ଟା ନିୟମ ଅଛି। ଚୈତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ
ବାର ତେରଟା ବାଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଯିବି। ଯେତେ ମହାମୂଲ୍ୟବାନ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସାଡ଼କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବି। ହୁଏତ ସେମିତି ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରତ ବି ବାନ୍ଧିବା କିଛି ଅମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ହୁଏତ ସଂସାରର ମାୟା ଭିତରେ କି ଅପଶକ୍ତିର ଜାଲ ଭିତରେ ସେ ବାହାରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲେନି, ସେ ଆଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଆଲୋକ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଖେଳା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଟିକିଏ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେବା, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପାଠଚକ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କରିବା ସେଇ ଚୈତ୍ୟକୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ବା ହାତରେ ଧରିକରି କାମ କଲା ଭଳି କରିବା। ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମେ ଛାଡ଼ୁନା, ସେମିତି ଚୈତ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକରି କାମ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏ ପାଣି ବୋଟଲଟାକୁ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ହୁଏତ ଅଟକିଯିବି, ଭାବିନେବି ମୋ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ପାଣି ପିଉଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ହୁଏତ ସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଲୋକ ୟାକୁ ଚାର୍ଜିତ କରିଦେବ। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଷ ଥିବ ହୁଏତ ସେସବୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ବି ହଉ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଉ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତ ନିହାତି ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ହିଁ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବିଷ ସବୁ ମିଶିକି ଆସିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ପାରାସାଇଟ୍ ତା ଭିତରେ ସବୁ ମିଶିକି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ବାଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟକି ଯିବା, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ। ସାମାନ୍ୟ ପିଇବା, ଖାଇବା, କଥା ହେବା, ଯାହା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କଥା ହେବିନି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କି ତାପସ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମର ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଝିକୁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହୁଏତ ସେଇଠି ହିଁ ପରମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ହୁଏତ ସେଇଟାକୁ ନ ନେଇପାରୁ, ମୁଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଭାବିବି ମୁଁ ପରମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କଥା ହେଉଛି। ଇଏ ହୁଏତ ଆରମ୍ଭରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ, ମୁଁ ଯେତେ ସହଜରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଆସିବ, ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପାପାତ୍ମା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବଦମାସ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋତେ ତା ଭିତରେ ବି କୋଉଠି ଗୋଟି ଟିକେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ହୁଏତ ସମ୍ବୋଧନ କରିବି, ହଁ ଏ ଯେଉଁ ମହାଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ଆ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବଦମାସର ରୂପ ନେଇଛ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ପରମ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଂଶ, ତୁମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତୁମେ ଉଠିପଡ଼, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏହି ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳଠୁ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଦଶୁ ରତ୍ନାକର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେହି ଯୋଗଜନ୍ମା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଯେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଇଏ ତୁ ନୁହଁ, ତୋ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ହୁଏତ ତାପରେ ବୁଝିଲେ, ବୁଝିଗଲା ପରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ କେଜାଣି, ତାପରେ ଶାରଳାମୁନି ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ଭିତରର ଦୃଷ୍ଟି ସେତିକି ଗାଢ଼ ହେଇଥିବ, ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତାରେ ଭରା ହେଇଥିବ, ତେବେ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ହୁଏତ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନେଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗରେ, ଯେ ଯିଏ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ମୁଁ ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଝଲକ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବି, ମୁଁ ଏତେ ସହିବି, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରଖିବି ଯେ କି ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର ବଦଳିଯିବ। ହୁଏତ ସେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ତାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂର ତାହା ସତ କି ମିଛ ଆମେ ହାସଲ କରିଛେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଅଲଗା ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା।
से अंतररे जो देवता अछंती जो अंश अच्छी कटक पहुँचला भाईना रूम रे भाईना गोटे कविता लिखिले से कविता जो भाईना पढ़ुले मु मिलौली सर्वोत्तम आविष्कार पृष्ठा सागर मन मन मिलौली आम भीतर जी अच्छा परम पुरुष सी आम दोष देखते आम संभावना को देखते हजार थर आम दोष कले भी से ताको टिके 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 करी सुधार था से विचार करते नहीं क्या अभिशाप दियंते नहीं पाखे केवल आशीष मुद्रा अच्छी से क्या छाड़ी चली जाते नहीं आम हुए तो कबाट खेली दो कि आम भितर से तथापि संगोभित हो रही था अपेक्षा करी कबाट बाड़ौ था खोल खोल चल मिसी काम करवा असीम धैर्यर सहित आमर सबू अवगुण को सी गोटी गोटी कर धोई चली था से ही रूपांतर कराउछन्ति आम 5 वर्ष तले जहाँ थिलु से चेतना रे आम आज केबे हेले ना बाह्य आचरण हुए तो केतेटा ताल खाई पारे मेल खाई पारे किंतु प्रकृत रे सावित्री पृष्ठाटीए हो माँ को बहिर गोटे पंक्ति हो प्रति थर पढ़ला परे मो भीतर जीवकोशरे निहाती किछि ना किछि परिवर्तन आसुछि मु केबे से रमाकांत नुहे जे वर्षक तले थिले ए रूपांतर क्रिया केवल आम भीतर थिबा से परमकर अंश प्रति मुहूर्त रे हमको से दिगरे ही करे नउछन यहाको विश्वास करबा को पड़िबो कल्पना करबा को पड़िबो हुए तो व्रत बोली भाबी आमको हाथ मुठारे बांधि रखा पड़ो जे मु से नहीं मो भीतर जो परम अच्छा से परम शक्तिशाली असीम धैर्यशाली एठी आम से पृष्ठाटी पूरा गोटे पाराग्राफ टारे वर्णना कर सुंदर भाव जी आम सांगे सांगे रही एवं आम जाचे महासरस्वती कौन करते महासरस्वती को कबाट बाहर करदे से भीतर पुणी पशि आसी आम पाखे अपेक्षा करेंगे प्रति मुहूर्त आमको गढ़ुवे गढ़ार शेष ना धैर्यर पठांतर ना कि असीम धैर्यर सहित से कम कर महासरस्वती विश्वास करवा विश्वास को पुंजी करवा आ सब किछि चली जाऊ आम विश्वास मो हाथ मुठारे रो से विश्वास को नहीं आम आगु को चलवा बाट एथिपाई करवा कौन प्रथम कार्य आम चारिपटर वस्तु व्यक्ति जीव जगत जहाँ अच्छा आम या बुझु कि न बुझु धरी नवा पड़ो जे प्रत्येक अणु परमाणु भितर भी खाली मनीष भितर नुह मनीष एक सुंदर जीव एक रूपांतरित अनन्य जीव किंतु प्रति अणु परमाणुर तार जो न्यूक्लियस अच्छे ता भितर भी भगवान से परम चेतना रही तेबे जदि अणु परमाणु भितर रही आपण मैंने जो चेयर रे बसी से चेयर टी जो प्लास्टिक रे तैयारी से प्लास्टिक जो पॉलीमर जो अणु रे तैयारी तार केंद्र रे भगवान निजे ही रही आपण कल्पना करंतु आपण भगवान को कोल रे ही बसछन जहाँ को हाथ पकई सेठी भी भगवान ही अच्छा एबे जेतेबेले सभा सरीजिव आपण केमती चेयर टाको निहाती निर्जीव वस्तु भली यदि फोपाड़ी देके जिबे संभव नुह सामान्य टिके सचेतनता थिले मो भितर से संभ्रमता आसीबो मु भगवान को शालग्रामटी को धोई थाई करी आस्थान रे रखला बळे मो चेयर टाको धीरे से पटको रखिबे जेती शब्द न हुए बेले बेले तो पक्का घरे चेयर मान भी कांदंती ताको भिड़ा उठरा कले से माने चिंचा शब्द करंती मत लगे किसी समय पर सजीव हो किंतु विचार करेंगे आम मनीष मैंने सबुठ बेसी सचेतन किंतु सबुठ बड़ निश्चेतना भितर ही बच आमर हाथ आमर दृष्टि से ही हो तांको ही आधार करी बंचवा आरंभ हो प्रथम पॉइंट हूँ वी मस्ट आइडेंटिफाई विथ आवर ऑब्जेक्ट विथ आवर नेचर आम चारिपटे थिबा जीव जगत सहित आम से चेतनार केमिति एकात्म हवा बुझिबा जे प्रकृत रे
କ'ଣ ଅଛି ସତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧରୁଛି। ଭଗବାନ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଆସି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ 12-13ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଖାଲି କହିଲି, କିଛି କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ବୁଝିବାର ଅଛି ମୁଁ ଏକଥା କହିବି କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୋର କହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୀରବ ରହିବା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଅଯଥା କଥା ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ନୀରବତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଶୋଇବା ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଉଠିବା, ସେ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆପଣ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲି ଆସେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଳାପ କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ମା ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମାଙ୍କ କୋଳ ଛାଡ଼ି ଆମେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଶୋଉଛେ? ସେ ସମୟରେ ଶୋଇବା କରି ନିହାତି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ ଆଖିକି ମିଳେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଦିନ ସାରା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ତ? ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମା ଏବେ ମୁଁ ଅବଚେତନା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। ମାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି କରି ଆଖିରେ ନିଦ ଆସିଯାଉ। ମୁଁ ହକ୍ ଦେଇ କହୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନି। ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିକିରି ହୁଏତ ସେ ବ୍ଲେସିଂସକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ମାଙ୍କ ଉପରେ ମେଡିଟେସନ୍ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆରାମସେ ଶୋଇଯିବେ। ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସେଠି ସମାଧାନ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଇଛ, ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଛ ତୁମରି ଆବେଶରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ। ଶୋଇବା, ଖାଇବା, କଥା ହେବା, କାମ କରିବା, ଏମିତିକି ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ। ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ତର୍ପୁରୁଷ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ହାତ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ମା ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ରୋଗ, ପରସ୍ପର ସଂଘର୍ଷ, ପେପରରୁ ପଢ଼ିଲେ ଇଏ ତାକୁ ବମ୍ ପକାଇଲାଣି, ସିଏ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି। ବିଚରା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି କିଛି କରି ହେଉନି, କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ପରମ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ ବମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରୁନି। ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ଟିକେ ଆମ୍ପୁରାମ୍ପୁରି ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥ ହେଇକିରି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ପରମ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଦୁର୍ଦିନ, ସେ ଦୁର୍ଦିନର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସତରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଥମେ ସେୟାରିଂ କରିବେ, ମୋବାଇଲରେ ନୁହେଁ, ସେୟାରିଂ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା କିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି 5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ମୁଠାଏ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଦି ଦିଟା ପାଟିରେ ପକାଇବେ। ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ ପଛେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖିବା। ମୁଁ ଏକ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ବୋଧ ଆସିବ, ମୁଁ ଏକଲା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି ଯେମିତି, ମୋର ଜିଭ ଡାକୁଛି ଯେମିତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପରମଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟଠି ଅଛି। ଯେମିତି ମାଟି ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଆ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ, ସେ ଏକଲା ଖାଇପାରିବନି, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି
परम प्रेमिक जे भगवान मो भीतर अच्छा जहाँ भीतर भगवान स्पंदन टिके भी बाहर को बाहर जार साइकिक टिके भी ओपन होती से कौन से सुख एकला केबे हेले लुचेई खाई परिबो नाही किबा उपभोग करि परिबो नाही सब बेले से चाहिबो मु समूह रे रहिबी आम जोग सामूहिक जोग एक व्यक्तिगत जोग नुहे जे मु एकुटिया समाधि स्थल रे बसिक निर्वाण पाइछि ता नुहे मते समूह को लेकर ही चलने पड़े बिना समूह रे मोर स्थिति ना आफ्रिका रे गोटे छोटिया कहानी कहानी टिके जोड़ीबार खाली उपलक्ष्य एतिकी आपन को मन रखिबा को टिके सहज हो इंग्रेज माने जाइचंती सांगरे किछि फळमूल आउ चॉकलेट किछि नेकी जाइचंती सेठी आफ्रिका रे पहुंचला पर तांकर लक्ष्य आफ्रिकार माटी तळे बहुत धनरत्न अछि सुना आउ हीरा अन्य मूल्यवान पत्थर अच्छी किंतु काम करने तो सेठाकर आदिवासी मान को नहीं काम करने पड़ो ये पहुँची गला किसी पिला पड़े आसे ये से पिला को डाकिले कहले अच्छा तुम केते पिला अच्छे सब प्रथम सहित मिसवा को पड़े आफिनिटी डेभलप करने पिला माने पड़े आसले कहले अच्छा जो पिला आगे जाइकरी से जो दूर गछटा अच्छी ताको छुईकरी आसीबो आमे ताको ये चॉकलेट आउ ए फल गुड़ा सब दो जे आको भाषा अधा बुझिले अधा बुझिले खाली बुझिले जे दूर गछ ये जीवे आसबे दौड़ी जे पड़े आसला परे जेतले ताको देई देले से सब पिला डकाहाका हो गले आस ताको मझिरे थोई देले से झुड़ी को समस्ते गोले ही बसिकरी इच वन समस्ते मिलमिशि खाइले आंको मुंड काम कला नहीं कहले ये कौन अरे जे जितिला से ता घर को नहीं पळेबा କଥା से तांकरी भाषा रे कहले जे उबुंटू से जनजाति होचंती उबुंटू तांकर फिलोसफी होची आई एम बिकॉज वी आर मु अच्छी एथि पे आमे समस्ते अच्छु बोली आम प्रभुंकर जोग एक पाखिया जोग नुहे आदौ व्यक्तिगत नुहे ये केवल समूह पाई मुझे बेले खुशी रही पारि जिते मो समूह खुशी थे समूह जेपर्यंत लुह गड़ुव से भितर टिके भी कष्ट थी मुझे परम सुख पाइपर ना सामयिक सुख पाइब किंतु परम सुख आम भागीदार हो पार ना तेणु चैत्य उन्मिलन हेले भगवान कृपा करंतु माँ को आशीष रखु काली हुए तो आम चेष्टा आरंभ करूँ आज किंतु प्रथम लक्षण आसो समस्त सांगे सेयारिंग खाली सुखरे नुहे दुखरे भी दुख पड़े आग पछ किसी न विचार कर समस्ते एकजुट हो समस्ते आसी पहुँची जे कांध लगे देवाई से दुख को बेहाल करदेवाई हाल को बेहाल करने जो को सुधारी नापी निश्चित भाव समस्ते आसी पहुँची यह सत्य जहाँ हम आम समस्त साइकिल को आलोचन अधिक समय मुझे बांधि रखा चाहूँ साइकिल डिस्कवरी को आम छोटिया बहीटी पर किणदे पार आ भितर माँ को निजस्व भाषा रे बहुत सुंदर भाव में वर्णना रही एवं ताकू निज हाथ मुठा को आने साइकिल को डिस्कवर करने या भितर अपुरंत प्रेरणा रही जड़े पागल होकर ये दिगरे कार्य करने किंतु ताकू डिस्कवर करने शिक्षा बही रे चैत्य उन्मिलन रही 13टी पॉइंट रही आमे ताकू नीतिदिनिया जीवन में निश्चय लगेगा आमे लगेगा पिला को लगेगा प्रेरणा देवा से माने से दिगरे निश्चय अग्रगति करेंगे कारण पिला माने आमठू आगुआ रहिबे कारण तांकर साइकिक अधिक फ्रंट रे अछि आमे जते अधिक अधिक पाठशाठ पढ़िछु एवं अधिक मायाजाल रे फसिछु आमर साइकिल बेसी आउरी गुहा भितर को पशि जाइछि आमको टिके कष्ट करिया पड़िबो बेसी ताको बाहर पाणीबा पई किंतु असंभव नहीं आपण माने से दिगरे निश्चय निजे चेष्टा करेंगे निजे स्वाध्याय करेंगे एवं ये व्रत को ये व्रतर अग्रगति रे निश्चय अच्छा
गोटे तुलना आपंक पाखे खाली रखुची आमे करुचु कौन किंतु भगवान गुण प्रकृत कौन से विषय सम्यक सूचना दौथी किंतु आउ टिके ताकू पढ़ीवा दरकार। अंतर देवता निजको लदी दियंती नहीं, केबे हेले दाबी करंती नहीं, केबे भय देखांती नहीं, से निजको उत्सर्ग करंती, से निजको उत्सर्ग करंती। बड़ा विचित्र कथा। भगवान भगवानकर जो दिव्य अंशटी आम भितर अच्छी से आम पाखरे से निजको ही उत्सर्ग कर देछन। आम अंतर भितर अच्छी आम ठूँ तो डिमांड करूना आम पाखरे से उत्सर्ग कर आमे माँ बही रे पढ़ीछे जे आमे निजको भगवान को पाखरे समर्पण करबा कथा। सेथिपई केते जुग लागिलानी आमे समर्पण करि पारुना, किंतु भगवान आम भितरे रहिचंती आम पाखरे से निजको उत्सर्ग कर। अर्थात मु जेमती चाहूँची जो भली भावरे बंचिबाकू चाहूँची तारी माध्यम रे से कार्य कर तारी भितरे टिके 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 से परिवर्तन कर केबे बाहरी करी कहू ना अरे बाबू एमती कौन करदेल मुझा कही एमती करने नो किसी कहना भितर सब देख निजको समर्पण करते भगवान तांको आड़ू आमे बा किबा जीव मु तांकर केड़े मात्र छोटिया अंशटे से निजको उत्सर्ग करिसंती, से निजको समर्पण करिसंती मो पाखे मो हृदय। सर्वजीव सर्ववस्तुर हृदय रे लुचि रही निजको भूली जाते। जाहिर करबा तो दूरे थाओ, आम अंतर गुहा एते तांको भल लागिला या भितरे पशिले रहिले निजको समर्पण कले निजको उत्सर्ग कले तापरे भूली गले से भगवान बोली से भगवान कर अंश बोली। आम हृदयटी तांको एते कोमल एते सुंदर लगे। मंदिर कथा कहना आम हृदय भितरे जो भगवान कर अंश अच्छी से निश्चय अच्छी एवं निजको समर्पण कले से भूली गले से अच्छा तेणु डाक किए डाक हे प्रभु टिके बाहर को आसतु ढेर हो गला ए खेल आपण सांगे आसतु एणिक मिलमिशिक सब काम करवा किए आह्वान कर कहारी को से दोष दियंती नहीं। आमे शिक्षा केंद्र मैनेजमेंट टीचर हो घरे गार्डियन हो मनीष दोष न देखिले से मनीष जीवनटा कौन अच्छे बेले बेले आमे स्वर्ग को जीवा को मना करूँ जो दोष देखा गोटे विधि ना दोष देखिले केते मजा लगे दोष देखले आहरी बेसी मजा लगे आ दोष देखला तापरे भाषण देले ताठू बोधे पृथ्वी रे एते मजादार काम आउ किसी ना से दोष को सुधारिबा पई मु भाषण लंबा भाषण टे देवी बड़ फिलोसफी देकरी एमती एमती काम एमती सब करवा हाय से गुण भगवान को पाखे टिके भी कहारी दोष देखुना मो निज भीतर अच्छा मुझे जहाँ जहाँ करुच्ची टिके भी देखुना से जो दोष देखा कम तांकर मोटे ना भगवान कहारी दोष देखते दोष देखे किए दोष देखे मनीष देखे मनीषर को अंशटा देखे आमर अहं देखे अहं भावी थाए मु जहा मु होची विश्वर केंद्र ये समग्र विश्व मोरी भलिया हूँ मोरी इच्छा ही चलन से ईगो अन्यठू आशा करे एमती सब हो आ जेते बड़े अन्य कथा न हुए टिके से टिके उलम विलम हो जाए सबुठू भयंकर भाव में क्रोध प्रकाश करे से मनीष जी आशा करथिला तारी इच्छा अनुसार सब आ यही गुणटी बेसी भयंकर हुए जितेबाला से क्षमतार अधिकारी हुए जितेबाला क्षमतार अधिकारी हुए से चाहे जे मोर इच्छा अनुसार ये समग्र पृथ्वी चालू अंततः पृथ्वी चालू न चालू मो अनुष्ठानटा चलो मो इच्छा आ टिके से एपट सेपट हेले
ଦେଖିବା ମୋତେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୁଣ ମୋତେ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହାରିକି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ନ୍ୟାୟ କଲା ଅନ୍ୟାୟ କଲା, କିଏ ଭଲ କଲା ଭୁଲ କଲା, ତାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଚାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରକ ଭଳି କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାର କରି ଚାଲେ। ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲୁ, ହୁଏତ ଷ୍ଟେଜଟା ଏମିତି ନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡାକରେ ଆଉ ଟିକେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଗଛ, ଲତା କାହାରିକି ବିନା ବିଚାରରେ ଆମେ ଛାଡୁନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉ, ବିଚାର କର। ଏ ବିଚାର କରିବାଟା ମନର ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ। ସେ ଯେତେ ଯେତେ ବିଚାର କରେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। କି ଆତ୍ମାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗବାନ କିଛି ବିଚାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ ଗୋଟେ ବିଚାର କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବିରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଅବିରାମ ଭାବରେ, ଆପଣ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ। ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନ ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ସେ ତଥାପି ସେଠି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ନା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଚାର୍ଜରରେ ବସାଇ ଦେଇଥିବେ, ରାତି ସାରା ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉ, ଦିନ ସାରା ଖେଳିବେ। ସେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମର ଅବଚେତନା ଭିତରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି। ଏ ଲାଭକୁ ଯେଉଁମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ସେମାନେ କେବଳ ପାଇପାରିବେ। ଯିଏ ସଂସାରର ମାୟାକୁ ଧରି ଧରିକିରି ନାକ ଯାକେ ପାଣି ପିଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ସେମାନେ ସେ ମାୟା ଭିତରେ ହିଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନ କରି ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧୀରେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇଠି ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଛାଡ଼ି ତ ହେବନି, ତାଙ୍କ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଧମକା ଧମକି ନ କରି ସେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇଆ ହିଁ କରନ୍ତି। ଅଧୀର ନ ହୋଇ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକର ନେବାର କ୍ଷମତା ବୁଝି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ତାକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଲୁକୁଣି ହୁଏ, ଭୋଗ ହୁଏ, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖେଇଲେ ଏତିକି ଭୋଗ ମିଳୁଛି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଆଗକୁ ନ ଯାଇକରି ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦି ହାତ ଦେଖେଇଲା। ମଝିରେ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ମୁହଁଟା ତ ଦେଖାଗଲା, ଦି ହାତ ଦେଖେଇଲା, ବେଶୀ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯିଏ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛି ସିଏ ଆର ଆଞ୍ଜୁଳା ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ନା ମୋଟେ ଦବନି ନା ଏତିକି ଦବ, କ'ଣ କରିବ? ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଲୋକଟି ବିଚାର କଲାରେ, ଆକୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଞ୍ଜୁଳା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେବି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖୁଣ୍ଟରୁ ବାହାରିବ ମୁକ୍ତି ଦେବ, କିଛି ଭୋଗ ତଳେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଆଞ୍ଜୁଳା ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଯେତିକି ଧରିବ ସେତିକି ହିଁ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଭୋଗ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ। ଭଗବାନ ସେତିକି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ପାପୁଲି କେତେ ଖୋଲି ଧରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକରି ଗୋଟିଏ ହାତ ସଂସାର ଆଡ଼େ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ବେଖାତିରରେ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଏତିକି ଭୋଗ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଧ୍ରୁବ ବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳି ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିଲି, ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ତୁମରି ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ, ଆଉ ହାତ ଦେଖେଇଲେନି, ପୁରା ଅଣ୍ଟି ଦେଖେଇଦେଲି, ତାହେଲେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ପିଲାଟି ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରିଛି, ତା ଅଣ୍ଟି ଭରିଦେବେ। ତେଣୁ ନିର୍ଭର କରେ କାହା ଉପରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ରତ୍ନ ଅଛି। ଆମେ ସେପଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ତାକୁ ଏତେ ଅଧିକା ଦେଲେ,
से कोटी दिने अधे डाकुची कि मुझे सबुदिन पाठचक्र आसुची मुझे माँ परम भक्त कि मचे के देले से क्या अनुसार दौरान सी दौरान जे तुम्हें हाथ पातुच के तुम्हें खोली धरुच के तुम्हें जदि अंटी खोली धर से पुलाई देदे तांकर कार्पण्य ना असुविधा रही आम पाखे प्रत्येक नेबार क्षमता बुझी अमूल्य रत्नदान ताहाको समृद्ध करती से ही समस्तंकर जननी जहाँकर स्नेह संतान को जन्म दे मो भीतर जो अंतर देवता अच्छा से हूँ प्रकृत जननी से थिबारो आमे जते माँ मान को देखुचु माँ मान विषय कथा हो भितर जो स्नेह भाव अच्छी सेटा हूँ तार गोटे छोट झलक किंतु तार अजस्र रूप होती से परमा जननी जे उभय परम पुरुष परमा जननी उभयंकर संश्लिष्ट रूप मो भितर अच्छा से ही रहीक ये सब लीलाखेला कर पोषण करे ताहा उपरे नजर रखे और ताहाको रक्षा करे दरकार हेले काहाको उपदेश दिए आश्वासना दिए से समस्त को ही बुझी पारंती से समस्त को से कोल धरी से पोषण करे मुझे पहुँचला मो जदि दही सरबत दरकार से कथा को सी खंदी जो भाईटी देले से निमित्त मात्र किंतु मो पिलाटी आसुची तापई कौन दरकार कोठी कोठी कौन दरकार से बाट घाट सबुठी ही से व्यवस्था कर से ही पोषण करुचन मो अंतर भितर जी अच्छा से ही सबू कथा को बुझुचन बेसी गौरव नौनी जे खाली मोरी कथा बुझना एटी टिके पिंपुड़ी हो पक्षीटीए हो ये जेते जीवजंतु अच्छा गछलता अच्छा समस्त पोषण से ही परम पुरुष करती से ही पोषण करती एवं ताहापर नजर रखी था माँ मैंने बेसी भल भाव में बुझीपारे जो मेला को जाऊच अने समय तुम्हें जी मनोहरी जिनस न देखुच निज छुआटी उपर नजर थाए कुआडे गला हजिजनी तो कुआडे दूर को पलैनी तो कौटी खाल पड़जीबनी तो जो परम देवता मो अंतर अच्छा मोर प्रति पाद केमती ठीक भाव में पड़ो मु ठीक जगह पहुँची से दायित्व से आम उपर तीक्ष्ण नजर अच्छी जमी मोर कि न हुए कि असुविधा न हुए किंतु तार अर्थ नुहे जो संघर्ष करेंगे जमती तुम्हें कष्ट करी स्कूल पिला को छाड़ा बेलू पिलाटा कांदू थाए मुझे स्कूल जीविनी किंतु तुम्हें छाड़ी दे आस कारण तार अग्रगति अच्छे सेमती जीवन प्रत्येक खेल भितर भगवान आमको संघर्ष करने छाड़ती कारण संघर्ष शक्ति मिले पिलार सामर्थ्य आसे आमर अग्रगति आसे आमको छाड़ुंट कि आम उपर नजर रखी गोटे मुहूर्त नजर हटौ ना आम ठीक बाटे गलु कि नब आम भितर जी अच्छा सी कौन कौन कर प्रकृत जो भगवान जहाँ को आम बाहर खोजुले आम भितर से करुँच कौन से समस्त को बुझीपारती से समस्त को कोल धरी कहारी दोष से देखते ना से समस्त क्षमा करती समस्त ऊपर भरोसा रखती समस्त ऊपर भरोसा रखती आपण मान ऊपर जे दिने आसी पाठचक्र को तापर जे आज प्रथम करी माँ को पाखक आसी माँ को देखुची तापर भी भरोसा रखी मु जहाँ को वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करी आज आसी मुझे स्वतंत्र दृष्टि पकाए आत्माटी भितर को मु पशि जाए ताकू बांधिक रखे समस्त ऊपर से भरोसा रखी समस्ते काम करेंगे समस्ते से परम पुरुष को प्रकाश करेंगे से समस्त को गढ़ी नियंती समस्त को निज भितर धरी रखिंट एपरी किसी निजर ना एपरी किसी निजर ना जहाँ समस्त नुहे माँ जो आश्रम गढ़िले माँ को पाखर भी जहाँ था निजस्व भाव भी जहाँ था आश्रम संरचना आश्रम साधक मान से सुना हो बा मूल्यवान मणिमुक्ता हो माँ सबकि को आश्रम बा आम साधक मान आम मान सबकि को समर्पण कर व्यक्तिगत बोली किछि ना से परम पुरुष जी आम भितर अच्छा भी निजर बोली किछि ना जहाँ कि अच्छी आपण माने उत्तराधिकारी सूत्र से समस्त संपत्तिर मालिक होती आपण माने
भगवानकर जहाँ भगवानकर ये विश्व विश्व बाहर जहाँ किसी सब किसी आपणकर केवल आपण आपको विश्वास करने दरकार समस्त ऊपर से राजत्व करती आपन खुशी लगुव मु भी जदि भगवान अंश हेबी मत भी तो चेन्नई राजत्व मिले ना छोट राज्य समस्त ऊपर से राजत्व करती से समस्त सेवक समस्त ऊपर से राजत्व करती से समस्त सेवक कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जिते राजस्व यज्ञ है महाभारत रे युधिष्ठिर यज्ञ करुँच से यज्ञ समस्त दायित्व दिखाई श्रीकृष्ण पचारे अच्छा मोर कौन दायित्व रहा ना नाई आपण एते सब काम करते युद्ध को सब कथा बुझाबुझी करुले आपको आम कुछ दे ना अच्छा लिस्ट देखेल कौन कौन सब काम सब देच ता भर गोटे काम बाकी था पत्र उठे जो मैंने आसवे भक्त मैंने खाइबे भक्त तो नुहति जो राज्यवासी आसी खाइबे से पत्र कि उठे से कामटा मोर भगवान श्रीकृष्ण जिते लोक खाइले पत्र उठे जे समग्र विश्वर संरचनाकारी जे समग्र विश्वर अधिकारी से खुशी रे चाहूचंती जे सेवा करिवे कारण सेवा भितरे प्रकृत ही राज थाए आपण मानक परिवार भितर देखिबे जे सबुठारु श्रेष्ठ सेविका प्रकृत रे घरर निष्पत्ति घरर परिचालना तांकरी हाथ रे थाए तेणु भारतर जो परिवार ये मातृकेन्द्रिक परिवार थिला आ सबुठु उत्तम सेवा कौन जदि देखा जाए आम माँ को चाहिए आमर जीवित माँ जो अच्छा चाहिए आम देखिपर जे किभली भाव में अकातर रे परिवार सेवा कर चलता जे परम सेविका प्रकृत रे से परमेश्वर से ही होचंदी प्रकृत घरर मालिक से ही होचंदी घरर इष्टदेव से परंपरा को आम जेते भूली जावा सेते परिवार बोध भांगी जेते रहिबो सेते तिष्ठ रहिबो ठीक अच्छे आम भीतर जो भगवान अच्छा से होचंदी परम सेवक से छोट बड़ समस्ते जो मैंने तांको सहित राजा हेबाकु चाहती तांको मध्य देवता हेबाकु चाहती आपण माने चैत्याविष्कार कला परे हुए तो आपण भी छोट राजाटी हो पारे आपण से देवता अवस्था को चली जाई परिवे तांकरी परी हो जाती समस्तंकर शासक न होई सेवक भाईर सेवक भाई आमे ए गोटे मंत्र नहीं पारिबा मो जीवन में मुझे जहाँ किसी हेची जहाँ किसी पाइची आउ जहाँ किसी बाकी अच्छे एबे मु केमती से सेवारे ही लगे माँ को सेवारे माँ को भल पाउथिबा अजस्र जो अछंती भक्त अछंती सेमानक सेवारे मु जेते तांको सेवारे लागिबी मो भीतर चरित्र को से अधिक आविष्कार करें तेणु पुणी मूल को फेरी जा कथारू ही आम भीतर जी अच्छा लोड़ा खोजा सांगे नहीं बंचा आरंभ कर काली कम को रखिले डेरी हो आज कर मुहूर्त कर वंदे मातरम माँ।